बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बांग्लादेश में 16 साल तख्ता हुकूमत का पलटने की वजह जो बनी वो तलबा बने, और तलबा का नारा क्या था? दावा ये था कि जनाब जो लोग 30% कोटा सिस्टम के हवाले से जो बात की गई हुकूमत की तरफ से कि उन लोगों को वो कोटा दिया गया कि जो बांग्लादेश बनने के वक्त साथ साथ रहे और काफ़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन इस पे तलबा सरापा एहतजाज हुए। और ये कोई बांग्लादेश का कोई मखसूस इलाका नहीं था, ये पूरे बांग्लादेश पे लागू होता था, यानी कि तालीमी इदारों से लेके हुकूमत की नौकरियों तक में कोटा सिस्टम को राइज किया गया था। और होते होते एहतजाज इतना बड़ा कि हुकूमत का तख्ता ही पलट गया। ये तमाम चीज़ें उस वक्त की याद दिलाती हैं कि जब लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जाएगा तो फिर शोर तो उठेगा, धुआं तो उठेगा। लेकिन क्या वजह है? अगर पाकिस्तान के तनाजुर में इसको देखा जाए तो क्या हम यहाँ पे कोटा सिस्टम के तहत काम नहीं करें? 1973 में कायम होने वाला कोटा सिस्टम उस वक्त इसलिए राइज किया गया क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर सिंध की बात की जाए तो दही इलाकों में जो जिन लोगों की नुमाइंदगी नहीं थी, जिन इलाकों की, उनको भी साथ साथ हुकूमत के धारे में शामिल करने के लिए कोटा सिस्टम राइज किया गया। उसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान में सिंध में हुआ। और इसमें अगर हम कहें कि अर्बन सिटीज़ में कौन कौन आता था तो इसमें हैदराबाद, सक्खर और साथ साथ कराची भी शामिल है। 60 और 40 के रेशियो से 1973 में बनने वाला ये कोटा सिस्टम 10 साल के लिए नाफिज किया गया, लेकिन उसके बावजूद ये 50 साल होने के बावजूद भी इस कोटा सिस्टम को ख़त्म नहीं किया गया। तनकीद बहुत की जाती है कि कोटा सिस्टम के तहत क्या ये ठीक है या गलत है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ अभी जो हम 2017 के आदाद व शुमार देखें, क्योंकि उसके बाद वाली जो मरदमशुमारी हुई उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हालांकि 2017 की मरदमशुमारी में भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन उसके बावजूद भी देखना चाहिए अगर 40 और 60 का रेशो था ही तो इस वक्त कराची की आबादी या हम कहें कि सिंध की जो अर्बन सिटीज़ की आबादी है वो 52% है और बाकी मानदा आबादी जो है वो सिंध में दूसरे छोटे इलाकों की है। क्या उसके बावजूद भी 40 और 60 का रेशियो कायम हो सकता है? इस हवाले से उन लोगों पे तनकीद की जाती है, उन सियासी पार्टीज पे तनकीद की जाती है जो अपने आप को कराची का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कहते हैं, यानी कि आप कह लें जनाब MQM। और MQM के हवाले से कहा जाता है कि जब तक 22 अगस्त से पहले तक उनको कोटा सिस्टम याद नहीं आया, लेकिन उसके बाद उनको कोटा सिस्टम याद आया। हुकूमत के धारे में शामिल रहने वाली MQM किसी न किसी तरह से इस बात की अलमबरदार जरूर रही कि वो कराची के सिस्टम को सही करेगी और कोटा सिस्टम में आगे बढ़ेगी। इस वक्त जब रीयूनियन होती है MQM की तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें बुलंद होती है, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, वो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब भी कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करते हुए नज़र आते हैं। कोटा सिस्टम को ना सिर्फ हमने इमरान खान साहब के दौर में इसकी तोसी होते हुए देखी बल्कि मोहर सख्त होते हुए देखी। ये भी तनकीद की गई कि इमरान खान साहब की पार्टी और PTI जो है वो कराची से मुंतखब ज़्यादा सीटें लेकर मुंतखब हुई, एक बड़ा वोट था उनका। साथ साथ जनाब यहाँ पे सदर मुमलकत भी उनके थे, यहाँ पे गवर्नर भी उनका था, उसके बावजूद भी उसको तौसी दी गई। और अभी भी तौसी का यह हाल है कि अभी 20 साल के लिए मजीद तौसी की बात की गई है। MQM का मौक़िफ़ क्या है और ये भी मालूम करेंगे मुख्तलिफ तजियाकारों से कि जनाब ये कोटा सिस्टम ठीक है या नहीं है, या सिर्फ एक ज़ाती तौर पे प्रोपेगेंडा। एक और बात जाते जाते इंट्रोडक्टरी पार्ट के वक्त मैं कहती चलूँ कि कराची के लोगों को स्पेशली उर्दू स्पीकिंग को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कभी कुछ कहा जाए, कभी कुछ कहा जाए, और जबकि असेंबली फ्लोर पर यहाँ तक कह दिया गया कि हमने तो आपको पनाह दी है, यहाँ पे जनाब आपको हमारा शुक्र अदा करना चाहिए। तो इस पे ये भी तनकीद हुई, ये भी जवाब दिया गया, असेंबली फ्लोर पे ही जवाब दिया गया कि हम वो बेटे हैं कि जो पाकिस्तान बनने से लेके मुस्लिम लीग के क़याम से लेके उसके बाद तक जदोजहद में साथ रहे, तो हमारे साथ ये रवैया और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या उन लोगों का यही हाल और यही अंजाम रहेगा जो पाकिस्तान बनने वाले थे, बनाने वालों के बेटे हैं? क्या कोटा सिस्टम की भीड़ चढ़ते रहेंगे? और क्या इस कोटा सिस्टम के बाद हम मज़ीद इसको जो है वो बर्दाश्त करेंगे? बात करते हैं तमाम मौज़ूआत पे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब आदिल अस्करी साहब, आपका ताल्लुक MQM से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगे फारूक डाडी साहब, आप तज्जियाकार हैं, और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आप माहिर तालीम हैं। आदिल अस्करी साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना है, 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं
اور ابھی بھی کوئی اس کا اختتام نہیں ہے کہ ہم کوٹا سسٹم کو کب تک بھگتتے رہیں گے. پہلے تو مجھے اپنا موقف آپ بتائیے کہ کیا آپ اس کے حق میں ہیں یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے کہ کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی، اور یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کا جو تاثر پورے پاکستان میں ہمیں ملتا ہے وہ ہم تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بنیادی طور پر کوٹا سسٹم سے ہی اس کی ایکسیپٹنس ہوئی تھی، اور یہ بیسیکلی 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن کا پارٹ تھا، 27واں آرٹیکل تھا، جس میں ملک بھر میں کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا. بیسیکلی کوٹا سسٹم جو 1950s ایرا کے اندر لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے ثمرات بنگلہ دیش کے یہ جو پاکستان ٹوٹا تھا 1971 کی وار کے اندر بنایا گیا. اس کے اندر اوپن میرٹ، پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اوپن میرٹ 7.5% رکھا گیا، مطلب جو بچہ میرٹ پر ہوگا وہ 7.5% ہے. باقی ریویننگ میں پورے پاکستان کو آپ کے نیشنل میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب اور انکلوڈنگ اسلام آباد کا الائیڈ ایریاز جو کہ 50% ہے. اس کے بعد سندھ کا رورل جو ہے وہ 11.4% ہے، مطلب سندھ کے دہائی علاقے سے 11.4% ہے. خیبر پختونخوا کا 11.5% ہے. بلوچستان کا 6% ہے. یہ کوٹا ہے. اور اس کے علاوہ فاٹا 3%، آزاد جموں کشمیر 2% اور گلگت بلتستان 1% ہے. تو یہ ٹوٹل 100% بنتا ہے. جس ملک میں جو میرٹ ہے اس کا 7.5% پر وہ لوگ آئیں گے جو میرٹ پر آئیں گے بچے، اور وہ فیصلہ کریں گے پاکستان کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ گرتے 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 یہ ملک آج اس سطح پر آ گیا ہے کہ انڈیا کا پیسہ اور بنگلہ دیش کا پیسہ اور پاکستان کا پیسہ میں کتنا فرق ہے ڈالر کو اگر کمپیریزن کیا جائے. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آج بھی ریاست اور حکومت نے، ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو کوٹا سسٹم پر آج سے کوئی 1973 میں یہ کوٹا سسٹم رائج کیا گیا جو کہ 10 سال کے لیے تھا، پھر اس کو مزید 20 سال کے لیے کیا گیا، پھر اس کو 10 سال کے لیے کیا گیا. 2013 میں یہ کوٹا سسٹم ختم ہو چکا ہے. اچھا، یہ 2013 میں تو ختم ہو گیا، لیکن 2013 کے بعد ابھی جے یو آئی کی عالیہ کامران، ایک ریزرو سیٹ کی ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ بل پیش کیا جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں لایا گیا، جس پر ہمارے ہاں سے ایم این اے حسان صابر بھائی نے اس کا بھرپور، چونکہ وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کے ساتھ غلطی سے لطیف کھوزہ صاحب بھی اور بلال مسلم نواز کے اور ایک اور میرے خیال سے گوہر صاحب، ان لوگوں نے مل کر دلائل کی بنیاد پر اس کو اپوز کیا اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے اس کو ایڈجرن کرا دیا. اس کا مطلب اب کرنا یہ ہے کہ آرٹیکل 27 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس کو آبسولیٹ کرنا ہے. اس کو آبسولیٹ کرتے ہی یہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہوگا. اچھا، یہ تو ہو گیا پاکستان بھر کا کوٹا سسٹم، لیکن پورے ملک کے اندر، ایک صوبے کے اندر کہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی کوٹا نہیں ہے. یہ تو پورے ملک کا ہے، فیڈرل کا کوٹا ہے. اس کے بعد صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے. صوبوں کا کوئی کوٹا نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا کوٹا نہیں ہے، پھر پنجاب کا کوٹا نہیں ہے، پھر بلوچستان کا کوٹا نہیں ہے، آزاد جموں کشمیر کا نہیں ہے، گلگت بلتستان کا نہیں ہے. سندھ کے اندر ایک کوٹا پایا جاتا ہے جیسے UNR کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی جابز، جتنی بھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے اربن اور ایک ہے رورل. رورل کا جو کوٹا ہے وہ 60% ہے اور اربن کا 40% ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مائگریشن ہوتی ہے اربنائزیشن کی طرف، اربن کی طرف لوگ آتے ہیں اور مطلب اربن سے رورل کی طرف جاتے ہیں. اربن میں وہ پڑھتے ہیں کیونکہ دونوں کا میٹرک، انٹر، گریجویشن اور ماسٹرز دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. رورل سائڈ کے بچے میں اور اربن سائڈ کے جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کی تعلیم میں، ان کے معیار میں، ہر طرح سے، ان کی تمیز تہذیب ہر طرح سے. تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں کہ اربن سے لوگ CSS کر کے، ICS کر کے، IS کر کے یا جیسے بھی ہے وہ رورل میں جاتے ہیں اور رورل کو بھی اربنائزیشن کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں، مطلب ان کی طرز زندگی کو بہتر کر دیتے ہیں. یہاں الٹا ہوا ہے سندھ کے اندر. یہاں اربن اور رورل پہ لگائے ہوئے کوٹے نے اس پورے پاکستان کو، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی خوشحالی اس شہر سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس شہر کو نظر انداز کیا، اور یہ ایم کیو ایم کئی سالوں سے بات کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور آپ کے پاس اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر زبردست قسم کے 7 MBA، 7 انجینئرز، 1 PhD اسکالرز، اس لیول کی اسمبلی
ہم وہاں پر اپنی فائٹ کر رہے ہیں, ہم اپنی بات کر رہے ہیں, اور یہی ایم کیو ایم کا ہماری طرز سیاست رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جس بات پر اٹھی تھی اور اسی بات کو آج 2024 میں بھی اس کو کنڈیم کر اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس نہیں ہونے دیا, اور اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, اس لائن سے ہم آگے نہیں جا سکتے. وہ ریاست اور حکومت کا تعلق ہے 30-40 سال سے جو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب سمجھ ایسی ہو گئی ہے, کچھ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, اور اس ٹرینڈ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے حالات اس پاکستان کے لیے بہتر ہوں گے, لیکن اس کے لیے پاکستان سے جڑنا بہت ضروری ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, اسٹیٹ کا تحفظ کرنا ضروری ہے. اسٹیٹ کے خلاف نہیں, آپ گورنمنٹ کے خلاف کرٹکس کریں, لیکن اسٹیٹ کے خلاف کرٹکس آپ پر بنتی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں کہ جو کمپیٹ کر سکتے. ایک ہی ادارہ ہے جس نے پاکستان کو بچایا ہے, وہ اس کو کہنے کی ضرورت ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے اس بات کو کہ اگر اس کوٹا سسٹم کو مزید تول دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے, جیسے بنگلہ دیش ایک ادھر آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس نہیں ہے, بنگلہ دیش ایک آئیڈینٹی پر ایک ملک ہے جس میں جب چاہے ریولوشن آ سکتا ہے. 71 میں بھی ان کے لحاظ سے آیا, اور یہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ کا آپ نے ذکر کیا شروع کے اندر, یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کوٹا پر ہی تو سٹارٹ ہوئی تھی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ ٹاپل ڈاؤن ہو گئی. یہ صرف اسی وجہ سے تھی. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس ہے, یہاں پر میڈ ان پاکستان کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی طرز سیاست کے بغیر, ایم کیو ایم میں نہ ہو لیکن ایم کیو ایم کی طرز سیاست کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے نوجوان جب تک اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے, اور مزدور کی نمائندگی مزدور نہیں کرے گا, اور کوئی صنعتکار کرے گا, اور کسان کی نمائندگی کوئی جاگیردار کرے گا, تو اس ملک کے رولز, اس ملک کی لیجسلیشن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہی ایم کیو ایم اپنا موقف پہلے دن سے لے کر اور آج تک ہم یہی بات کریں گے, اور اپنے اس موقف سے, اپنی ریڈ لائن سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اچھا, بہت شکریہ عادل عسکری صاحب. مجھے چونکہ دوسرے گیسٹ کی طرف بھی جانا ہے, لیکن مسئلہ یہاں پہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, عادل عسکری صاحب کی باتیں سن کے مجھے اتنی تو خوشی ہوئی کہ ایم کیو ایم کے ایک ری یونین ہونے کے بعد ایک نئے چہرے ایسے آ رہے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. میں آن گراؤنڈ اس کا ثبوت دے سکتی ہوں کہ بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو ایم کیو ایم کی طرف سے اچھے ہو رہے ہیں. لیکن عادل عسکری صاحب وہاں چوک گئے جہاں پہ یہ کہیں کہ شروع سے لے کے اب تک کی سیاست وہی رہی ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ کوٹا سسٹم کے معاملے میں کیا ایم کیو ایم کی پہلے کی سیاست بھی ایسی رہی یا نہیں رہی. یہ ابھی ایک مدعا جو ہے اس کو آگے ڈسکس کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب بھی حکومت رہی ہے, حکومت میں کسی نہ کسی طور پہ ایم کیو ایم ثابت وہاں پہ رہی ہے. وہی میں نے جو کچھ دیر پہلے اپنے انٹرٹیک پارٹ میں کہا کہ 22 اگست کے بعد کوٹا سسٹم زیادہ یاد آیا, اس سے پہلے یاد نہیں آیا. تو ایک اختلاف ایم کیو ایم سے یہ بنتا ضرور ہے. آگے چلتے ہیں. جناب فاروق ڈاڈی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ تجزیہ کار اس پروگرام میں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھے اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ مسکرا رہے تھے. سر, کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ سے سوال نہیں پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجوہات تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل عسکری صاحب کے ساتھ میں بڑے ادب کے ساتھ کچھ چیزوں پہ اختلاف کروں گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے کوٹا کے سسٹم نافذ کیا تھا کہ اربن اور انٹیریئر ایک پیج پہ آ جائے. آج 50 سال ہو گئے اور ایم کیو ایم کو, میں کراچی میں رہتا ہوں, میں بھی دوش دیتا ہوں, اور بھی کراچی کے لوگ ایم کیو ایم کو اس کی ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہمیشہ یہ الائی رہے, ان کے ساتھ رہے, اور یہ جتنے بھی ایکسٹینشن ہوتے رہے اس میں ایم کیو ایم بھی شامل تھی. اب یہ زبانی جمع خرچ کرنے سے تو کچھ ہوگا نہیں. ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. ابھی جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی, اس وقت جب انہوں نے مستفیدہ پڑھے بغیر ان کی غیر اعلان یا حمایت کا اعلان کر دیا, کاش وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب پورے پاکستان کے اندر میرٹ سسٹم ہے تو پھر سندھ کے اندر بھی وہ میرٹ سسٹم نافذ کرے. سر دیکھیں, کچھ سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. میں یہاں پہ پی ٹی آئی کی سیاست پہ اس وقت اختلاف کرتی ہوں کہ جب وہ سیاست کو سیاست کی طرح نہیں لیتے. ایم کیو ایم جس پوزیشن میں تھی 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا جانا ضروری تھا. اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو کسی اور طریقے سے پاس ہوتے. دوسری بات سر, ایک اور چیز جو یہاں پہ ایم کیو ایم کے رہنما نے آ کے یہاں پہ کہی تھی, اور سینئر رہنما نے آ کے کہی تھی کہ ہم یہاں 26ویں آئینی ترمیم پہ کچھ اس لیے بھی آگے جانا چاہ رہے ہیں, جو ایک سیاسی طور پہ انہوں نے صحیح بات کی تھی, اس کو میں
क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि वो 27वीं तरमीम पे भी जाना चाह रहे हैं जिसमें आर्टिकल 140A का जिक्र है। तो ये तमाम चीज़ों को हम वो नहीं कर सकते क्रिटिसाइज कि हम तमाम चीज़ों को हम एज इट इज उस पर करें। मेरा फर्ज बनता है कि जहाँ जो चीज़ ठीक है उस पर बात करूँ। सर आप मुझे बताएं कि मौजूदा सिस्टम में अगर यहाँ पे देही आबादी कम शो हो रही है और अर्बन आबादी ज़्यादा शो हो रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या आप इसके हक में कि कोटा सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, खासकर CSS एग्जाम, ये जो मुकाबले के इम्तिहानात होते हैं या बच्चों की मेडिकल की या इंजीनियरिंग के एडमिशन होते हैं। कराची में अगर रिजल्ट 60% आता है तो इंटीरियर में 70% का रिजल्ट क्या आते, ठीक है ना। वही इंटीरियर, देखिए इंटीरियर के भी बच्चे हमारे बच्चे हैं, कराची के बच्चे भी हमारे बच्चे, और पूरे पाकिस्तान में जहां भी हैं सब हमारे बच्चे हैं। और पाकिस्तान के जिस इलाके में भी अगर तरक्की हो रही है वो पाकिस्तान की तरक्की, उसमें हम खुश हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर एक को मुनसिफाना इंसाफ मिलना चाहिए, हर एक को मुनसिफाना तौर पे देखा जाए। ये नहीं कि आपने कराची को तो बिल्कुल एक खुडेराइन डाल दिया। कराची जबकि 98% पूरे सिंध का रेवेन्यू में शिरकत करता है, कराची 67% रेवेन्यू जो है पूरे पाकिस्तान को देता है, और उसके बावजूद कराची की सड़कों का हाल देखें, कराची में पानी का निज़ाम देखें, कराची में तालीम का निज़ाम देखें, कराची में हेल्थ का निज़ाम देखें। तो अगर आप बार बार एक चीज को अगर ये कहते हैं कि जी हमारा NICVD देख ले, ओ भाई ये NICVD तो अभी 18वीं तरमीम के बाद आपके पास आया, ये तो पहले से फेडरल ने बनाया। बहरहाल बात ये है। सर मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, डॉक्टर सराफ सर की भी हमें पीपल्स पार्टी से थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सर एक और चीज़ जो अभी आदिल अस्करी साहब कह रहे थे कि असेंबली फ्लोर पे जनाब इतने इंजीनियर, इतने डॉक्टर, उनकी पार्टी से खुद वही बात है कि मैं भी इसकी विटनेस हूँ कि तमाम बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो पढ़े लिखे हैं। मुझे सही एक आप फिगर बताइए कि क्या आपको लगता है आज कराची का बच्चा सिर्फ जो है फूड डिलीवरी करने पे मजबूर है, या फिर जनाब इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद 35-40 हज़ार रुपए की नौकरी करने पे क्या मजबूर नहीं हो गया? इसकी क्या वजूहात है? क्या एजुकेशन का सिस्टम खराब हो गया है, या फिर वही कोटा सिस्टम है जो उसको ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहा है? इंसाफ ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। आज MA स्टूडेंट, MA पास, BCom पास, वो बेचारे फूड पांडा की डिलीवरियां दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। जब हमारे पास IT के मौके थे हमने उससे कोई इस्तेफादा हासिल नहीं किया। बिल गेट या चल के आया, उसका कोई फायदा हमने नहीं उठाया। उससे पहले नवाज शरीफ की दूसरी गवर्नमेंट में जब बिल गेट के 2 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी के लिए, कि उनको सिर्फ 2 शर्तें थी कि कॉपीराइट और पायरेसी जो है इसके कानून साजी होनी चाहिए। ऐसा निकमाल का उसको पढ़ो, हमसे बात करें। जब तक हुकूमतों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और वो ये सोचे कि जिस प्रोजेक्ट में हमें पैसा मिलेगा वही प्रोजेक्ट में हम तवज्जो देंगे, उसका नतीजा ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया चला गया और आज इंडिया 180 अरब डॉलर पर एनम सालाना IT सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा टैलेंट मौजूद है इस पाकिस्तान में। फारूक रेड्डी साहब, आपको क्या लगता है कौन सा रहनुमा आपको लगता है कौन सी पार्टी इस मामले में संजीदा है? क्योंकि हमने PTI के दौर में भी देखा कि उन्होंने भी इस कानून को तौसी दी, बल्कि मजीद एक बुरी तरीके से तौसी दे दी थी। तो आपको क्या कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा रहनुमा 1973 से अभी तक कोई नजर नहीं आया कि जो इस चीज पे आवाज उठाता और इसको ठीक करने की कोशिश करता? भाई जिसको देखे, मेरा PTI से ना कोई ताल्लुक है ना मैं PTI कोई स्पोक्समैन हूं, लेकिन बात यह कि एक पाकिस्तानी के तौर पे जब एक वक्त हमने MQM को भी सपोर्ट किया, एक वक्त हमने पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट किया, और आज मैं समझता हूं कि अगर मैं ये देखता हूं कि 6.38% GDP ग्रोथ के तहत के साथ कोविड के अंदर अगर पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में तरक्की कर रहा था, बिल गेट खुद चलकर पाकिस्तान आया, उसके आने की का मकसद आप समझती हैं कि छोटी मोटी 200-400 हज़ार नहीं, लाखों नौकरियां, और आप कहां से कहां पहुंच जाते। हमने उससे भी कोई फायदा नहीं उठाया। बात यह कि यहाँ किसी भी लीडर को ना पनपने दिया जाता है। आप अल्ताफ हुसैन को देख लें, वो क्यों मुल्क छोड़ के उनको जाना पड़ा। वजह यह कि वो सिर्फ कराची की हद तक थे,
ठीक है ना, और बाकी लोगों को उन्होंने वो गिरफ्त कर लिया। वही काम आज वो इमरान खान के साथ। ये ना करें, मैं उस पे जिक्र पे नहीं जाना चाहती। वो चूंकि पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो उसके बाद ही उनको अपनी पार्टी में इख्तिलाफ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तारीख का हिस्सा है, और चूंकि हम थोड़े बहुत तालिब इल्म हैं तो तारीख के, तो इस वजह से हम चीज़ों को बेहतर तौर से उसको जानते हैं। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे मजीद बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कराची और सिंध पे जो है महदूद रहूं। सक्खर, हैदराबाद का भी हम जिक्र करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हम चलते हैं इस वक्त आदिल अस्करी साहब की तरफ। आदिल अस्करी साहब, कराची वाला ये सवाल पूछता है कि क्या मैं इतना लावारिस हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी जमात उस नतीजे पे नहीं पहुँच सकी जो नतीजा इस वक्त हमें चाहिए। बातें ज़रूर हो रही हैं लेकिन इनकलाबी कदम नहीं है, और इनकलाब का मतलब वो नहीं है कि जत्थों की सियासत हो। बात डायलॉग से हल होती है। कैसे मसले का हल होगा? कराची के तमाम बच्चों को, जो कि आपने सवाल किया है, तो कराची के बच्चों को ये बता दें कि हम आपके वारिस हैं और आपको ऐसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। और आइंदा आने वाले हालात में हम सिंध के बेटे भी हैं, पाकिस्तान के बेटे भी हैं, सिंध के बेटे भी हैं। हम गरीब मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करते रहेंगे। अगर ये जुर्म है हमारा तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे, और हम अपनी रिवायती सियासत को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी रिवायती सियासत, जिसमें मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली, हम इससे एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं आएंगे। और आइंदा आने वाले हालात इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ इस बात को। और इसमें स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मजबूत तरीके से, नंबर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में 5th जनरेशन वॉर चल रही है, इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, मतलब आप अगर फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करते हैं या आप अपना कोई भी सोशल मीडिया का मीडियम जो आपको पसंद होता है ना, जिसको आप क्रिटिक्स की नज़र से देखते हैं, वही चीज़ें आपके स्क्रॉल डाउन में आती हैं। तो आप ये समझें कि ये जनरेशन वॉर, जो 5th जनरेशन वॉर है, इसमें पाकिस्तान एक बड़ी एंटिटी के तौर पर देखा जा रहा है इस वक्त। और इसका जो रूट्स हैं, CPEC है, इसका गवादर है, और ये कराची से होता हुआ ये जो पूरा निज़ाम है, इस निज़ाम में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं। और इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेकाम जो है, इसको नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अगर पहुंचा सकता है तो उसका सियासी अदम इस्तेकाम। तो मैं समझता हूं सर, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों का जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी खुद नहीं करना चाहती कोटा सिस्टम के हवाले से बात? देखिए, पीपल्स पार्टी की मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को गलत नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, और उस आइडियोलॉजी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, लेकिन मुसलमान अच्छा और बुरा हो सकता है। तो इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो मंशूर होते हैं, मैनिफेस्टोज होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उसमें लोग अच्छे और बुरे हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में हम चूंकि सिंध असेंबली में बैठते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारे जाइंट किस्म के लोग हैं जो इस पर हमारे साथ खामोशी से हमारा साथ देते हैं और इख्तलाफ भी रखते हैं। लेकिन वो ओपनली, ऑब्वियसली पार्टी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, पार्टी की लाइंस होती हैं, उसको ड्रॉ करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले हालात में हम बेहतर कर लेंगे इसको। अच्छा, जैसे भी करेंगे, टेबल पे करेंगे या जैसे भी करेंगे, लेकिन कर लेंगे। मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा। डाडी साहब ने एक तनकीद की है कि 26वीं आईनी तरमीम में, तो आप साहब थे, मैंने उसका जवाब दे दिया है, लेकिन क्या आगे आप ये नहीं समझते कि आपके पास इस वक्त इतनी पावर है फेडरल में भी कि आप अपनी चीज़ों को मनवा सकते हैं? क्योंकि आपकी रहनुमाई कह चुके हैं कि आप नहीं होते, आपकी पार्टी नहीं होती तो हुकूमतें नहीं चल सकती। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले को एमरजेंसी के बेसिस पे हल करने की ज़रूरत है सियासी तौर पर? जी, हमने पहले भी खान साहब के दौर में भी हमने अपने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी हो या सेंसस जो है वो 10 साल, पूरी दुनिया में टाइम लगता, मतलब पाकिस्तान में सेंसस 10 साल में होते हैं, उसको हमने 5 साल में कराया। इससे पहले वाला सेंसस 17 साल में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कराची के लिए, जो कराची की आबादी 1,35,00,000 गिनी जा रही थी, उसको 2,04,00,000 पर लाए। इस तरह की बहुत सारी, और आज हम यूनिवर्सिटीज़ ला रहे हैं। आप इसकी जीती जागती, आप आपको इस बात का अंदाज़ा है कि हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ फेडरल की यहाँ पर ला रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता चला था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एजुकेशन के लिए एक्स्ट्रा, मतलब इतना पैसा, इतना फंड नहीं है, तो क्यों ना हम फेडरल, मुझे एक मिनिस्टर ने, वजीर ने ये बात कही थी कि क्यों ना वो भी ब्लेसिंग का हाथ रखे हमारे ऊपर। फेडरल मिनिस्ट्री तालीम एक तरह से सिंध के पास ही है, तो हमने वो काम कर दिया है। और हम चाहते हैं कि साथ मिलकर इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर हम यूनिवर्सिटियाँ लाएं,
फेडरल की यूनिवर्सिटियां लाएं, जिसको फंड बाय फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, वो हम तेजी के साथ ला रहे हैं। अब तक 3 यूनिवर्सिटियां ला चुके हैं, एक चौथी और बन चुकी है, काम कर रहे हैं, 100 स्कूल्स दे चुके हैं, कोटा पर अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। और मैंने आपको बताया कि अंदरूना खाना जो पीपल्स पार्टी की भी मिडिल क्लास की आदत है, और वो इस बात को समझती है कि ये काला कानून है और उस काला कानून को खत्म करना चाहिए। कोटा सिस्टम कहीं भी किसी भी माशरे के लिए, अगर किसी माशरे को तबाह करना है तो उसके अंदर कोटा लाया जाए। इसमें कोई दो बातें नहीं है, दो रास्ते नहीं है। ठीक है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सोराब सर्की साहब, और मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि आज जितने लोग, खासतौर पर सोराब सर्की साहब भी तनकीद का जवाब भी बड़े तफसील से और अच्छे तरीके से देते हैं। सोराब सर्की साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोराब सर्की साहब, काला कानून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कोटा सिस्टम के लिए, और इस कानून को किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी से जोड़ा जाता है। इस तनकीद का क्या जवाब है? और जिस तरह से 1973 से ये चीज़ें चल रही हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह क्लियर है। ये अंदाजा लगा है तो ये कानून बना था। अब आप बताएं जैकब या दूर दराज के जो सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर क्या फैसिलिटी थी। अब एक बच्चे जो वो ग्रामीण स्कूल और यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे स्कूल में पढ़े, हैदराबाद, कराची, सखर हो गया, और गरीब जो बच्चे हैं वो आप उनको खाने के लिए अगर नहीं हो तो उसमें अगर ये कानून अभी जाहिर है जो भी उस जमाने में जो भी पार्लियामेंट के अंदर थे, आपको पता है कि 1973 का जो आइन बना था उसमें सब लोगों की नुमाइंदगी थी, और उससे पहले भी जो है बड़े जो बुजुर्ग जो हैं, खासतौर पर आपको पता है कि जो वहाँ से माइग्रेशन करके आए, उनके जो तासुरात मैं सुनता हूँ फेसबुक पे या किताबों में पढ़ता हूँ, उसकी खुशी होती है। वो कहते हैं कि हमें के लोगों ने बड़ी मोहब्बत और प्यार दी और हमें अपने घर खोल के दिए और अपना हमें भाई समझा। अब ये नफरत की जो सियासत है, अगर इसमें आप अंदाजा लगाएं, जहाँ पर 50 वो क्या है गर्मी और वहाँ पर स्कूल नहीं हो तो उसका मैच नहीं हो सकता था। लेकिन अब हालात काफी बेहतर हो गए जिस तरह का मकसद था। तो अभी हमें और मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें पूरे सूबे के बैक वक्त पूरे सूबे के अंदर अगर तरक्की होगी तो यहाँ का सखर का या गोटकी का या लाड़काना का या जैकबाद का बंदा वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं कराची में जाऊं। अगर वहां पर उनको फैसिलिटी मिली, अगर खुदा न खास्ता उनको वहां पर फैसिलिटीज नहीं मिली तो नेचुरली वो पढ़ने के लिए और अपने पेट गुजर के लिए वो रुख करेंगे बड़े शहरों का। तो बड़े शहरों में पहले इतनी बड़ी आबादी आपको पता है तो उसको रोकने के लिए ज़ाहिर ये जो उस जमाने के जो सियासतदान थे उन्होंने ये फैसला किया। और वो अभी तो हम बैठते हैं आपस में, हम तो कहते हैं कि अभी अगर ये काफी जो कंप्यूटर सिस्टम आ गया है और काफी बेहतरी हो गई है और शिकारपुर तक और लाड़काना तक सखर तक यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, तो अभी उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इसको खत्म सोराब सर्की साहब, बहुत मोतबाना अंदाज में मैं इंटरप्ट करूंगी तो मेरी छोटी सी बात का जवाब एक कराची के नौजवान की हैसियत से मैं जानना चाहूंगी। कोटा सिस्टम की मैं खुद दसी हुई हूँ, इस वजह से मैं बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो कहा कि जो अंदरून सिंध का नौजवान है, हम भी कराची वाले ऐसा नहीं कि अपने आप को सिंधी नहीं कहते, हम सब सिंधी हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि अभी भी कराची में जितने इदारे हैं, आप कहीं चले जाएं तो अंदरून सिंध के ही लोग आपको गवर्नमेंट सीट्स पे नजर आते हैं, कराची वाले नहीं नजर आते, सिवाय KMC का इदारा हो गया, ये KPT जिस जमाने में MQM अपने उरूज पे थी, उस वक्त जो भर्तियां हुई थी सो हुई थी, चाहे उस वो एक अलग टॉपिक है, गलत हुई थी या सही हुई थी, सियासी हुई थी। जी जी सर, बात ये है कि ये मेरे भाई नाराज हो जाएंगे, इन्होंने अपना खुद नुकसान किया। अगर ये हमें 30-35 साल जो इन्होंने नुकसान किया है, अपने बच्चों को इन्होंने जो मतलब तरकीब दी कि आप कलम को छोड़ दें, टीवी को अपना टीवी तोड़ दें, सारी चीजें जेवर भेज दें और हथियार खरीदें,
یہ تو عام طور پر پہلے یہ صورتحال ہوتی تھی ہمارے علاقوں کی، اپنی وہ سروائیول کے لیے یہ بات کرتے تھے کیونکہ یہاں پر امن امان خراب تھا، اس سے بھی بڑا ان کو نقصان ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی اوپن میرٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ہو، اور اس پہ یہ بھی اعتراض نہیں ہو کہ بھائی آپ یہاں پر پھر آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں کراچی میں آ کر جو ہے سندھ کا بچہ جو ہے وہ ڈومیسائل بھی نہیں بنائے. ہم تو کہتے ہیں کراچی کا بچہ آ کر جیکاباد میں ڈومیسائل بنائے، ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی. جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سندھی تصور کرتے ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہمارے سندھی ہیں، ہم بالکل سندھ میں رہتے ہیں، سب سندھی ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان جو بڑے سخت مخالفت کرتے تھے، ابھی میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بین لگا ہوا ہے ان پہ، ان کا نام لینے پہ بھی میڈیا پہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپس میں بھائی ہیں، بس آپس میں مل کے ہمیں رہنا چاہیے، اور مل کے رہنا چاہیے، صوبے کی خدمت کرنی چاہیے، اور مل کے رہنا چاہیے، پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے. اچھا، اس میں جو ہمارا احتساب ہو رہا ہے، جو باہر کے لوگ جو قانونی طور پر جو ہے وہ ایک جن کو مطلب یہاں پر ڈومیسائل وغیرہ نہیں ملنا چاہیے آئین کے اندر ہے، تو وہ باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. باقی ہمیں کوئی اس پہ سرکی صاحب کوئی کیوں اعتراض کراچی نہیں. کا آپ بچہ یہ دیکھیں، سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس کا ڈومیسائل اگر اندرون سندھ کا میں ہوتا یہ تو بہت کہتا اچھا ہوں، ہوتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کوٹا سسٹم ابھی یہ سمجھتے ہیں ہمارے بھائی، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، اگر ان کو یہ اپنے آپ کو اس میں نقصان سمجھتے ہیں تو یہ کہ ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی ہمارے جتنے کراچی والے ہیں وہ بھی ہماری بہنیں بھائی ہیں. اور خود میرا پردادا دادا وہ کراچی میں وہ رہتے تھے. یہ تو پاکستان بعد میں بنا ہے، پاکستان سے پہلے ہم کراچی کے ہم بھی رہنے والے ہیں. کوئی اعتراض نہیں اگر یہ ختم ہوتا ہے، وہاں کا بچہ آتا ہے، یہاں کا بچہ آتا ہے. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ وہاں کے حالات جو تھے بہت گمبھیر حالات تھے. اب الحمدللہ وہاں کے بچے بچیاں بھی ابھی کمپیٹیٹ کر رہی ہیں، ڈی ایم سی میں، ایس ایم سی میں میرٹ پہ آ رہی ہیں. اوپن میرٹ تو میرے خیال میں ابھی تقریباً کوٹا سسٹم صرف ضلعوں کا رہ گیا ہے، باقی تو اب یہ ایک نعرہ رہ گیا ہے. اگر اس میں بھی کوئی عوام ہے آگے پیچھے کوئی بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں کوئی نقصان ہے، تو وہ اگر ختم ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب، کیا کامنٹ کریں گے اس وقت تمام باتوں کا؟ وہی میرے بھی آپ سے سوال ہے کہ جب میں گورنمنٹ کے آفیسز میں جاتی ہوں تو مجھے کوئی یہاں کراچی والا تو نہیں ملتا. ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ سب بھائی ہیں، لیکن وجہ تو ہے نا کچھ، اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں جتنے بھی تھانے کراچی کے مجھے 4 نام گنا دے جو کراچی کا ایس ایچ او ہو، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جتنی بھی انکروچمنٹ آپ شہر میں دیکھتے ہیں، یہ جتنی وارداتیں ہوتی ہے، جتنی لوٹ مار ہوتی ہے، یہ بغیر تھانے کے ملوث ہونے کے، ان کے ملوث ہوئے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنے بھی ٹھیلے والے اور یہ جو آپ دیکھیں روڈ کے اوپر آپ آدھا روڈ کور ہوتا ہے. سندھ کے لوگوں سے کیسے سر؟ اچھا، اب میں آگے آ رہا ہوں. ہمارے بھائی سرات سرکی صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. کاش آپ اسے قانونی شکل کیوں نہیں دیتے؟ جب پورے پاکستان میں میرٹ سسٹم ہے تو کیوں سندھ میں نہیں؟ آپ اس پہ قانون سازی کریں، ایم کیو ایم بھی آپ کا ساتھ دے گی، سب آپ کا ساتھ دے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا حق مارا جائے. آپ یقین کریں اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے ہمارے اندرونی سندھ کی جو طالبات ہے یا طالب علم ہیں، ان کو جو نقصان پہنچا ہے، آپ اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اس وجہ یہ ہے کہ کراچی والوں نے تب گیو اپ کر دیا کہ ہم نے نہ سی ایس ایس ایگزام دینا ہے، نہ ان چکروں میں پڑھنا ہے. وہ سب کارپوریٹ سیکٹر میں چلے گئے. ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہیں مل رہی ہے، اور وہ ان تنخواہوں کے بعد وہ فورن پوسٹنگ ان کو مل جاتی ہے. تو اس چیز سے کیونکہ کراچی والے نے یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے تو یہاں نوکری نہیں ملے گی، چاہیے نا، تو کیوں نہ میں اپنی قسمت یہاں آزماؤں. تو اگر یہی چیز اگر ہمارے اندرونی سندھ کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اس طرح اگر تیار کیا جائے تو وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں اور بڑے بڑے اداروں میں جائیں اور لاکھوں روپے اور اچھی اچھی تنخواہیں لیں. لیکن ایک سسٹم کے تحت ان کو محدود کر دیا گیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ قانون سازی کریں اور یہ بل لائیں اسمبلی کے اندر کہ بھائی اب سندھ کے اندر بھی کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہوگا، سندھ کے اندر بھی وہی اوپن میرٹ ہوگی جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟
मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव बात है। जी आदिल लश्करी साहब, क्या कमेंट करेंगे तमाम बातों का? जी, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ डॉक्टर सराफ सरकी साहब का, और मैं समझता हूँ कि खदशात और अंदेशे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी और मेरे जो बड़े हैं फारूक डाडी साहब भी ये इस बात की तायद करेंगे कि आइंदा आने वाले हालात ये कौमियत और ये लिंग्विस्टिक और इन सब से ये जुदा होकर ये चेंज हो रहा है पूरा माशरा, पूरी दुनिया 5 साल में 3 साल में। पहले आप प्रेडिक्ट करते थे कि 10 साल में 15 साल में होगा, लेकिन आप आइंदा 3 साल में दुनिया की तरक्की का तायुन नहीं कर सकते कि अगले 3 साल में क्या होगा। बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि ये इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन, ये दोनों इस वक्त सिंध का बहुत बड़ा पार्ट है। और ये इनकॉम्पिटेंट अगर चले किसी हद तक, करप्शन चले कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है, लेकिन अगर कॉम्पिटेंसी होगी तो भी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन इनकॉम्पिटेंसी और करप्शन इस सूबे को दीमक की तरह खा रही है। आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरा खदशा है, मेरा अंदेशा है कि ये दीमक की तरह जब किसी घर में एंटर हो जाती है तो उस घर को खोखला कर कर उसको रीवैम करना पड़ता है, उसको चीज़ें करनी पड़ती है, टर्माइट प्रूफिंग करनी पड़ती है। बंद करके बैठे हुए हैं, ये बात सब जानते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उसमें सिंध में हाल क्या है, कराची में क्या हाल है? प्रोविंशियल सर्विस, किस किस्म के लोग प्रोविंशियल सर्विस कमीशन में 16 साल मिले थे। वो 16 साल में सारी पार्टियां जीरो करते थे, इतना काम करते, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुखा, सक्खर, बेइंतहा खुशहाली होती। सिंध पूरे पाकिस्तान को क्या पूरे खित्ते को दर पाल सकता है, इतनी सलाहियतें हैं सूबे के अंदर। बस थोड़ी सी जो है ना वो नियतों का फुकदान है। ये नियतों में आपस में भाईचारगी के साथ खामोशी से इस पर बैठकर इस पर कोई फैसला किया जाए। 60 और 40 है तो उसका 60 और 40 ईमानदारी से दिया जाए। अगर कहीं पर मेरिट की बात आती है और किसी यूनिवर्सिटी में किसी की हक तलफी ना हो, किसी बच्चे की भी, वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, हमारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे नहीं, सबके बच्चे एक ही बच्चे हैं भाई। एक बात करें। जहाँ आदिल लश्करी साहब, मैं आपकी बारे में कहती हूँ कि एमक्यूएम की रीयूनियन, उनके बाद पढ़ी लिखी क़यादत, मजीद पढ़ी लिखी क़यादत हमें फ्लोर पे नजर आ रही है। इसी तरह से क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इक़दामात की भी आप तायद नहीं करेंगे कि वो भी जिस तरह से कराची के हवाले से, और उन्होंने जिस तरह से अपने ही इदारे, अपने ही लोगों में ये कहा है कि जनाब हम देखेंगे कौन करप्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उसके चेक एंड बैलेंस का भी अमल शुरू हो गया। क्या आप इसको खुशाई नहीं समझते कि वाकई तब्दीली आ रही है कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर? अगर ये वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा तो वो आप भी फिर प्रोग्राम पॉजिटिवली इसको प्ले करेंगी, फिर नेगेटिव आप ये कमेंट नहीं करेंगी। तो ये कमेंट तो इसलिए बनता है कि उनकी जो भी इमोशंस हैं, उनके जो भी मूव्स हैं, उसको रेप्लिकेट होना है, मतलब उसको कन्वर्ट होना है पॉजिटिविटी की तरफ, सिंध की तरक्की और खुशहाली की तरफ। तो जैसी होगा तो आपके प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। ट्रू। डॉक्टर सर, आप सर की आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या कमेंट करेंगे? गुफ्तगू आपने सुनी, सब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही होना चाहिए। सब बच्चे हमारे हैं और मेरिट पे होना चाहिए। जो भी मेरिट पे पूरे उतरते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। सुराब सरकी साहब, मैं आपसे स्पेशली ये सवाल पूछना चाहूंगी, जहां आपको लगता है कि माजी में गलतियां हुई हैं, तमाम कोई अच्छा पार्टी में बुरे लोग, माजी में ये गलतियां ये हुई कि हमें आपस में जो है ना चढ़ा दिया गया। आप कहीं पे भी आप ये देखें, बलूचिस्तान में हालांकि आपको पता है वहां पर कभी भी मतलब कोटिया या और बलूचिस्तान नहीं कहा जाता, या जिस तरह लाहौर है, लाहौर और पंजाब नहीं कहा जाता, या कराची या सिंध जिस तरह कहते हैं कि अलहदा, इस तरह की सिंध से लोग आए क्योंकि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। तो ये मेरे ख्याल में अपनी अपनी सब लोगों ने जो है वो सियासत चमकाने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने लोगों को जो है जज्बाती करने के लिए ये आपस में जो है ये सूरत हाल पैदा हुई। अगर ये सूरत हाल पैदा नहीं होती तो जो अभी इस तरह के जो मामला अभी जो चलते आए, जो आपने पिछले दहाइयों में देखा, खुद मैं डो मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता था, जो जिस हालात से मैं वहां पर कराची में रहे हैं और जिस तरह हमने यहाँ पर हालात देखे, तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। और भाईचारे, वो जो पुराना जो रोशनियों का जिस तरह शहर कहा जाता था कराची, और कराची को कहा जाता है कि लजपाल है, वो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरे मतलब पूरे इलाके खत्ते को सबसे
یہ دبئی وغیرہ یہ پوری آس پاس میں جتنے بھی ممالک ہیں کہیں بھی کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل آپس میں اگر ہم صحیح طریقے سے جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ایمانداری سے اگر ہم کام کریں اور اس بنیاد پہ صرف نفرت نہیں کریں کہ بھائی اس کا تعلق کہاں سے ہے, کون سے ضلع سے, یہ سندھ کے دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں یا یہ شہری ہیں, وہ شہری کہیں کہ وہ یہ ادھر سے آئے, ہم کہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے. سب ایک ہی لوگوں کا صوبہ ہے, ہم سب ایک ہی سمجھو کہ صوبے میں رہتے ہیں, آپس میں بھائی بہن ہیں. تو یہ اگر یہ ساری جو وہ بیچ ڈالا گیا تھا اس کو ختم کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہراب سرگی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. عادل عسکری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ فاروق ڈاڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم سب شاید انتہاؤں میں الجھ گئے ہیں, کہیں قومیت کی انتہا, کہیں زبان کی انتہا, کہیں فرقہ واریت کی انتہا. ان انتہاؤں کو دور ہونا اس لیے ضروری ہے کہ میرے ملک میں اور آج جو نوجوان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہو کے دنیا کے کینوس پہ رکھ کے ہمیں سوچنا ہوگا, علاقوں کے کینوس پہ رکھ کے نہیں, تاکہ زبان کھل سکے, ذہن کھل سکے اور پاکستان ترقی کر سکے. ہمیں برین ڈرین سے پاکستان کو بچانا ہے, اور اس برین ڈرین میں سب سے زیادہ کراچی کا بچہ متاثر ہو رہا ہے. آج کراچی کا بچہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سرو کر رہا ہے اور اعلیٰ عہدوں پہ وہ فائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا تو ہے آگے بڑھے, لیکن آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. حکمرانوں کو سوچنا چاہیے میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.